এখনো যে গুন্ডাগুলো বাইরে আছে করে হয়েছে 61টা, এই 19টা गुंडा तो एनएचआरसी हाईकोर्ट अपॉइंटेड नहीं। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी, शिशिर बजोरिया, जगन्नाथ चटर्जी ने राज्य चुनाव आयोग बनाया। आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट। तो आपको बता दूं, रविवार को चुनाव आयोग ने शिकायतों का अंबर लेकर राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। राज्य का मुख्य मुद्दा, जिन्हें डीजी नियुक्त किया गया है, संजय बैनर्जी ने उनके ओर से शिकायत की कि बीजेपी ने शिशिर बजोरिया, जगन्नाथ चटर्जी से क्यों नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने होली का कारण बताकर बैठक को टाल दिया। 2 बार फिर कोशिश करने के बाद भी बैठक को टाल दिया गया, जिनके खिलाफ उन्होंने कहा कि एक बार चुनाव नियम शुरू होने के बाद किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को कोई छुट्टी नहीं मिलती, चाहे वे शनिवार का दिन हो या रात। ये नियम है, लेकिन वह नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें चुनाव आयोग से शिकायत की कि कल पिंगा धान खेत में उनके कार्यकारी की हत्या कर दी गई, जिस तरह से शौकत मुल्ला के नेतृत्व में उनकी हत्या कर दी गई। स्थानीय समिति कैनिन में बैठक कर रहे थे और उनमें से कुछ बहुत गंभीर रूप से बीमार है, कोलकाता के मेडिका में भर्ती है। भवानी भवन में राज्य पुलिस संघ को तुरंत बंद कर दिए जाना चाहिए। चुनाव आयोग को भी सूचित किया गया। साथ ही राज्य भर के पुलिस स्टेशनों में सेविका ने अधिकृत काम से परहेज करने और स्थायी कर्मचारियों द्वारा उन्हें काम दिया जाने का अनुरोध किया। अगर भाजपा की ओर से कोई शिकायत की जाती है तो शिकायत सेविका के माध्यम से तृणमूल तक पहुंची जाती है। एक गुंडाগুলো को পুরো এমসিসি চলাকালীন ডিটেইন করাতে হবে, রেস্ট্রেন করাতে হবে, প্রয়োজন হলে রাজ্যের বাইরে গিয়ে নিয়ে রাখতে হবে। কার্যত মমতা ব্যানার্জির একটি শাখা সংগঠন আছে, তারা এই কাজটা করছে। আমরা আজকে দাবি করেছি এবং পরবর্তী সময়ে স্পেশাল অবজারভার নিয়োগ হলে যাব, দরকার হলে দিল্লিতে স্টেটে যাব, যে ভবানী ভবনে পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অফিস 4 জুন পর্যন্ত তালা চাবি লাগিয়ে রাখতে হবে। বিরোধীদের অবস্থা খারাপ, এটা তৃণমূলের তালিকা থেকে আপনারা দেখেছেন। এমন 9 জনকে প্রার্থী করেছে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে কোনো না কোনো সময় ছিলেন, এমনকি আমাদের এমএলএদেরকে দাঁড় করে নিয়ে ওদের প্রার্থী করতে। এই অবস্থা তো কংগ্রেসের তো আরো করুণ অবস্থা। গতকালই হিমাচল প্রদেশের সরকারটা গেছে, 6 জন কংগ্রেস এমএলএ, 3 জন নির্দল কালকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছে। কংগ্রেস এখন 2টো রাজ্যে শেষ পর্যন্ত আছে। তাই ওখানে ভোট কি হবে মানুষ জানে। বিকাশ পুরুষ, বিশ্ব নেতা নরেন্দ্র মোদীজি ওখানে যে বিপুল ভোটে জিতবেন, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মতো লুট সন্ত্রাস মারামারি করার কোনো দরকার হবে না। আর যেই বিরোধী দাঁড়াক তার টোটাল ভোট পার্সেন্টেজ 16%-এর নিচে থাকবে এবং তিনি যে জামানতটা জমা দিয়ে ভোটে লড়তে যাবেন 10,000 টাকা, সেটা কোনোদিনই ফেরত পাবেন না। যেমন মীনাক্ষী মুখার্জি নন্দীগ্রামে গেছিল আমার বিরুদ্ধে লড়তে, সে জামানতের টাকা ফেরত পাবে।